ऐ बीजेपी, तुम बाहर से क्यों आता है? इधर गर्मी बढ़ जाता है। हमी इधर का पीसी दीदी मैं है, हम गोदी नहीं छोड़ेगा। खेला होगा, धरना होगा, चोट लगेगा, फ्री बिरयानी खिलाएगा, सीबीआई को देख लेगा, हमार काছে चालाकी नहीं चलेगा। इधर में जय श्री राम नहीं बोलेगा। इधर का पब्लिक तृणमूल को दुग्गा दुग्गा बोलेगा। कान खोल के सुने रखो, इधर सब जलाशय बुझिए देगा। हा हा हा। कोमल कैसे खिलेगा? तुमरा बांग्ला नहीं जानता है। इधर बंकिम चंद्र महाभारत लिखा, राकेश रोशन चाँदे गया, ये सब तुमरा की जानता है? এই তো আমারই তো কত গুণ। हम नाच जानता, गान जानता, साहित्य जानता, কত ভাষা জানতা, আঁকতে জানতা, তাঁতিদের শাড়ির ডিজাইন করে দেতা, ফুটবল কিক করতা, আরও কত কি। তোমরা আমার সঙ্গে পারবে? কত কি দিলাম বাংলাকে, 70,000 প্লাস অযোগ্যকে চাকরি, প্লাস রূপশ্রী, শুভশ্রী, দেবশ্রী, রচনা দিলাম, দেব কেষ্ট পার্থকে অর্পিতা দিলাম। নিন্দুকেরা তাও নিন্দে করে। এবার যদি জিতি দেখে নেব সব কটাকে। নিন্দুক, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি মমতা, তুমি বাংলার মুখ, বাংলার গর্ব, তুমি পিসি, তুমি দিদি, তোমার নেই তুলনা। পুঙ্গি পলিটিক্স আছে এখনো বাকি, কথাটা মাথায় রাখবেন।